नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत अबुधाबीचे युवराज शेख खालीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांचे बरोबर चर्चा करतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज रियादात भारत खातीर सहकार्य परिशदेच्या विदेश मंत्र्यांच्या पयल्या बसकेत वांटेकार जातले. जीएसटी मंडळाची 54वी बसका आयज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षताये खाला नवी दिल्लीत जातली. भारतांतल्या एका तरणाट्या मदीं एमपॉक्स संसर्गाची दुबावीत लक्षणां सांपडल्यात आनी एका शानदार सुवाळ्यान काल पॅरीस पॅरालिंपीक खेळाचो जालो समारोप. भारतीय पंगडान बेस बरो खेळ करतना 7 भांगरा, 9 रुपया आनी 13 कांश्या पदकांसयत मेळयली 29 पदकां. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत अबुधाबीचे युवराज शेख खालीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांचे बरोबर भारत आनी संयुक्त अरब अमिरात हांच्या मदल्या द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतले. शेख खालीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हे अबुधाबीचे युवराज म्हूण पयलेच फावट भारताच्या दौऱ्यार येतात. ते काल सांजे नवी दिल्लीत पावले. तांच्या वांगडा UAE सरकाराचे हेर मंत्री आनी वेवसायीक शिश्टमंडळ लेगीत भारतांत आयला. फाल्यां अबुधाबीचे युवराज मुंबईक भेट दितले आनी एका वेवसायीक परिसंवादात वांटो घेतले. ह्या बसकेत दोनूय देशांचे वेवसायीक फुडारी वांटेकार जातले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज रियादात भारता खातीर सहकार्य परिशदेच्या विदेश मंत्र्यांच्या पयल्या बसकेत वांटेकार जातले. भारत आनी आखाती देशां मदले संबंद घटमूट करप हो ह्या म्हत्वाच्या बसकेचो मुखेल हेत आसा. जीएसटी म्हळ्यार म्हाल आनी सेवा कर मंडळाची 54वी बसका आयज नवी दिल्लीत जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ह्या बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळटल्यो. जीएसटीची फाटली बसका ह्या वर्सा जून म्हयन्यांत जाल्ली. ह्या बसकेत परिशदेन सगळ्या प्रकारच्या स्टील, लोखंड आनी एल्युमिनियमच्या दुदाच्या कॅनांचेर 12% जीएसटी एकसमान दराची शिफारस केल्ली. भारतीय रेल्वेच्या सेवेचेर जीएसटी लागू करचो न्हय अशी शिफारस परिशदेन केल्ली. ह्या सेवांमदीं प्लॅटफॉर्म तिकीट विक्री, वेटिंग रूम सुविधा आनी बॅटरी चालीत वाहन हांचो आस्पाव आशिल्लो. हरियाणा विधानसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षान आनीक 9 उमेदवारांची घोशणा केल्या. जननायक जनता पक्षाचे दुष्यंत चौटाला हांच्या आड पक्षान उचाना कला विधानसभा मतदारसंघांतल्यान माजी खासदार विजेंद्र सिंग हांकां उमेदवारी दिल्या. मोहित ग्रोवर हे गुरुग्राम सुवाते खातीर काँग्रेसचे उमेदवार आसतले. काँग्रेस पक्षान हे आदींच 32 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली. 90 वांगड्यांच्या हरियाणा विधानसभे खातीर फुडल्या म्हयन्याच्या 5 तारखेक वेंचणूक जातली. जम्मू काश्मीरात जावपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल करप तशेंच फाटीं घेवपाची प्रक्रिया पुराय जाल्ल्यान आनी दुसऱ्या पावंड्याच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी जाल्ल्यान वेंचणुकेच्या प्रचारान नेट घेतला. मजगतीं भारतीय जनता पक्षान आपल्या उमेदवारांच्या समर्थनांत नेटान वेंचणूक प्रचार सुरू केला. आतां मेरेन राष्ट्रीय पावंड्यावेले 2 फुडारी घर मंत्री अमित शाह आनी लोकसभेतले विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी जम्मू काश्मीराक भेट दिल्या. येता त्या सप्तकात आनीकूय राष्ट्रीय फुडारी केंद्रशासीत प्रदेशात प्रचार करतले. ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक विधानसभा वेंचणुकेच्या पयल्या पावंड्या खातीर मतदान जावपाचें आशिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपाचे अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान, नितीन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, किशन रेड्डी आनी हेर नामनेचे फुडारी येता त्या दिसांनी वेंचणूक प्रचारात वांटेकार जातले अशी आस्त आसा. जम्मू काश्मीरात दुसऱ्या पावंड्या खातीर 25 सप्टेंबराक आनी तिसऱ्या पावंड्या खातीर 1 ऑक्टोबराक मतदान जातले. मतमेजणी 8 ऑक्टोबराक जातली. भारतांतल्या एका तरणाट्या मदीं एमपॉक्स संसर्गाची दुबावीत लक्षणां सांपडल्यात. हो तरणाटो हालींच एमपॉक्सच्या संसर्गान प्रभावीत आशिल्ल्या देशांत गेल्लो. दुयेंतीक हॉस्पिटलांत विलगीकरणाक दवरला आनी खात्री करपा खातीर ताच्या नमुन्याची चांचणी सुरू आसा अशें भलायकी मंत्रालयान सांगलां. दुयेंतीची प्रकृती सध्या स्थिर आसा. अशा संबंदीत प्रकरणांक तोंड दिवपाक देश पुरायपणान तयार आसा आनी संभाव्य धोको उणो करपा खातीर ठोस उपाय केल्यात अशें मंत्रालयान म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ सरकारान ग्रेटर नोएडांतल्या इंडिया एक्सपो मार्टांत सॅमिकॉन इंडियाचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ 11 ते 13 सप्टेंबर मजगत चलतली. देशाच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राक चालना दिवप आनी भारताक ह्या क्षेत्रांतलो एक म्हत्वपूर्ण संवसारीक सर्तक म्हणून प्रस्थापीत करप हो हे फाटलो मुखेल हेत आसा. 11 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ लेगीत हाजीर आसतले. ह्या वर्सा सॅमिकॉन इंडिया प्रदर्शन आनी परिशद दक्षिण उदेंत आशियांतले सगळ्यांत व्हड इलेक्ट्रॉनिक्स मेळावे इलेक्ट्रॉनिका इंडिया आनी
प्रॉडक्ट्रानिका इंडिया बरोबर जातले. स्वदेशी आणि खुबश्यो आंतरराष्ट्रीय कंपनी ह्या कार्यावळीत वांटेकार जातल्यो. ताका लागून भारताच्या सेमीकंडक्टर क्षेत्राक बळगे मेळपाची आनी नवे वेवसाय सोदपाची संद मेळटली. मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी गुंतवणूकदारांक उत्तर प्रदेशांतल्या वेवसायीक क्षमतेचो लाव घेवपाचें आवाहन केलां. राज्याची 10 ट्रिलियन रुपयांची अर्थवेवस्था जावपाच्या दिकेन वाटचाल सुरू आसा. एकत्रित संरक्षण कर्मचारी मुख्यालयान आयज सावन दिल्लींतल्या तिनूय सेनादळांच्या अधिकाऱ्यां खातीर संयुक्त कार्यकारी पुनरावलोकन आनी मुल्यांकन कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या 5 दिसांच्या कार्यावळीचें आयोजन संरक्षण, विदेश वेव्हार आनी घर मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसयत मेजर जनरल आनी तिनूय सेनादळांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यां खातीर केलां. धोरणात्मक योजना तयार करप, फुडारांतले धोके, आव्हानां आनी संघर्श हांचो अंदाज घेवप आनी ते खातीर स्वताक तयार करप हो ह्या कार्यावळीचो मुखेल हेत आसा. ह्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या विशयांचेर पॅनल चर्चा आनी तज्ञांच्या व्याख्यानांचें आयोजन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या निमण्या आयतारा म्हळ्यार 29 तारखेक सकाळीं 11 वरांचेर आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळीत देश विदेशांतल्या लोकां कडेन संवाद सादतले. हो तांच्या म्हयन्याळी कार्यावळीचो 114वो वांटो आसतलो. हाचें प्रसारण आकाशवाणी आनी दूरदर्शनच्या सगळ्या चॅनलांचेर जातलें आनी ही कार्यावळ आकाशवाणी खबरांची वेबसायट www.newsonair.com आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर लेगीत वितरायतले. तशेंच आकाशवाणी, दूरदर्शन, PMO आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर लेगीत थेट प्रसारीत जातली. रातीं 8 वरांचेर थळाव्या भाशेंत ही कार्यावळ परतून प्रसारीत करतले. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसांत काल रातीं एका शानदार सुवाळ्यान पॅरालिंपीक खेळांचो समारोप जालो. उटंगाराचो पावस आसूनय व्हडा संख्येन लोकांनी ह्या सुवाळ्यांत वांटो घेतिल्लो. पॅरीस पॅरालिंपीक सर्तींत संवसारभरांतले 168 पॅरालिंपीक शिष्टमंडळांतले 4,400 परस चड खेळगडे वांटेकार जाल्ले. फ्रांसान फुडारांतल्या पॅरालिंपीक खेळां खातीर एक मानक निश्चीत केलां अशें आंतरराष्ट्रीय पॅरालिंपीक समितीचे अध्यक्ष अँड्र्यू पार्सन हांणी म्हळां. पॅरिसच्या महापौरांनी पॅरालिंपीक ध्वज पार्सन हांकां दिलो आनी उपरांत पार्सन हांणी तो ध्वज लॉस एंजलिसच्या महापौरां कडेन हस्तांतरीत केलो. फुडली पॅरालिंपीक खेळां सर्त 2028 लॉस एंजलिसांत जातली. भारतीय पंगडान ह्या वर्सा पॅरालिंपीक सर्तींत आपलो बेस बरो खेळ करतना 7 भांगरा, 9 रुपया आनी 13 कांश्या पदकांसयत एकूण 29 पदकां मेळयल्या. बांगलादेश पंगडाच्या 2 खेळांच्या कस लावपी क्रिकेट खेळा माळे खातीर भारतीय पंगडाची घोशणा केल्या. KL राहुल आनी ऋषभ पंत हांचो ह्या पंगडांत आस्पाव आसा. यश दयाल आपलो पयलो कस लावपी क्रिकेट खेळांत पदार्पण करपाक तयार आसा. ही खेळा माळ 19 सप्टेंबर सावन सुरू जातली. पयलो खेळ चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर जातलो. बांगलादेश पंगडान हालींच जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळा माळेंत पाकिस्तान पंगडाक 2-0 अशें हारयल्ले तर भारतान इंग्लंडाक 4-1 अशें हारयल्ले. कर्णधार रोहित शर्मा सयत भारतीय पंगडांत विराट कोहली, KL राहुल, यशस्वी जयस्वाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह आनी यश दयाल हांचो आस्पाव आसा. बंगालच्या अस्तंत मध्य आनी लागसारच्या वायव्य खाडीचेर आशिल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आयज दनपार मेरेन पुरी लागसार ओडिशा दर्यादेग हुंपपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळयलां. हाचे उपरांत छत्तीसगड आनी ओडिशाच्या कांय वाठारांत तो पावतलो. भारतीय हवामान खात्यान दर्यादेगेवयल्या आंध्र प्रदेश, यानम आनी ओडिशा खातीर आयज उटंगाराच्या पावसाची शिटकावणी म्हळ्यार रेड अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान तेलंगणा, अस्तंत बंगाल, उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी व्हड पावसाची शक्यताय उक्तायला. केरळ, माहे दर्यादेगेवयल्या कर्नाटक, आसाम, मेघालय, सिक्कीम, झारखंड आनी राजस्थान ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत अबुधाबीचे युवराज शेख खालीद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान हांचे बरोबर चर्चा करतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर आयज रियादात भारता खातीर सहकार्य परिशदेच्या विदेश मंत्र्यांच्या पयल्या बसकेंत वांटेकार जातले. GST मंडळाची 54वी बसका आयज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षताये खाला नवी दिल्लींत जातली. भारतांतल्या एका तरणाट्या मदीं एमपॉक्स संसर्गाची दुबावीत लक्षणां सांपडल्यात आनी एका शानदार सुवाळ्यान काल पॅरीस पॅरालिंपीक खेळांचो जालो समारोप. भारतीय पंगडान बेस बरो खेळ करतना 7 भांगरा, 9 रुपया आनी 13 कांश्या पदकांसयत मेळयली 29 पदकां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.